عبادا فضالا طلبوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا sebagian kabulana pangeran landeg akal tajem'i pemikiran nelak dunya takut pemukiman pelitase butada penyeberangan paraona mabagus pengamalan baina sallallahu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmatan hikmatan wa barik wa ridha fi majlisina hadza bi rahmatika arrahim. Taqabbal Allah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhdaramin, para tokoh masyarakat, para asatidz, para santri, Asubidikri sahibul hajat sekeluarga Haji Ahmadi, semoga sedaya biaya sekeluarga nusuri makin idzakin sedekah makbulah hijun Allah Subhanahu wa taala, ban sedaya niat fokus saja fokus terkesan Allah Subhanahu wa taala, beri panikan sedaya sedaya fokus lebih sampurna dunia dan akhirat. Amin. Ngawil pematur ngiring mulai berjalan sejam jasabker dagajan Allah Subhanahu wa taala sikalima kelaban nikmat sila bisa begitu ngabdi sareng bacana sedaya bisa bermujalasah dengan kantor palingkian. Semoga mujarasah bul mujanan sudah juga pengolah ridha barokah maghfirah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kudu kalipun salatu wassalamu bi qouli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Semoga ngalir terus juga kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedaya keluarga sedaya dulurnya sedaya sahabat sedaya ahli ilmah dan sedaya ummah selalu laksanakan ajaran beliau. Semoga termasuk bulan bacaan sedaya seketurunan ilahi miliki Allah ilma. Amin ya rabbal alamin. Sekadar lana kering mau terlihat wasul kalaban sedaya kebagusan sebada nangkan jasa. Semoga sedaya tusa pembencana saja siraja sekini seingat senang sejenas sesamar setujuan esbarasan Allah Subhanahu wa taala. Ben semoga sedaya doa-doa bagus, pengatur bagus, raja bagus, internet bagus, cita-cita bagus, baik urusan dunia dan akhir itu setujuan berterkesan Allah Subhanahu wa taala. Halai gampang tercepat sehingga pembencana saja seketurunan yaumil kiamat ditakin orang-orang yang sepecil dunia akhirat menuju dunia akhirat. Ahli ilmu, ahli Quran seterusnya mupanda kaum manusia lain bareng ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepaki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Mustaqim. Untuk saat sore makin absina terus bahas tentang patih karena makin sahibul hajat nika ngahorin nepi nika bengesepuna atau keluarga ipun. Semoga kalaupun benar acara kan itu bengesepuh pun bencana saja khususnya pun bengesepuna keluarga sahibul hajat sekeluarga kan itu setuju kehilangan terus naik sebuah ajaran Allah Subhanahu wa taala dan setuju amal bagus Sedaya amal pokok itu dari masalah Allah Subhanahu wa taala itu pataki surga Allah Subhanahu wa taala mumpung ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu ring kesumatur boleh muncul dari kitab Ihya Ulumuddin karanganipun Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat renceh dalam ajalasaki tentang bepatih.
karena bepatih itu akanlah luar biasa, akanlah butuh bagi kita orang mukmin selalu ingat dekat patih. Makanya Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala senapa kali nyebut tentang patih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul innal mautal ladzina tafirruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini sangat banyak ayat-ayat se anjelasaki tentang patih. Saya tidak boleh tujuan epon sebagai boleh berpancanan saja selaku orang beriman, selaku orang Islam selalu tak peka atau selalu nyambung dekat alam sesemarina patih atau bersangu untuk patih. Ayat pertama Imam Al-Ghazali muka kelaban ayat kul innal mautal ladzi tafirruna min. Kul dawaki Muhammad innal mauta sangkuna patih alladzi tafirruna min, seburuh tibin kapi minhu dari patih fa innahu maka sangkuna patih mulaqikum bakal mangki dak tibin kapi summa turadduna maka kare-kare pebali tibin kapi ila alimil ghaibi wasyahadah daka Allah adda simaha uning ghaib ban perang sipadeng wa yunabbiukum maka pas ajelesaki apa yang uning Allah Subhanahu Wa Taala menjelas Allah Subhanahu Wa Taala kum dak tibin kapi bima kuntum ta'malun panapa kelakuan lambe semasa ya lam dunya. Ini ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala bagi Muhammad kebala ka ummadah kebala ka setuju ummadah aben bahwa patih se aben kapi buru aben kapi takut dak patih jene kebala meskipun takut dak remah tetep patih gelak bakal datang dak ketibin kapi. Summa turadduna sepaling ikat aku summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah sampun patih nikah tak cukupkan kanto turaddun bebali tibin kapi dek ajuran Allah Subhanahu Wa Taala pasira Allah si uning bareng-bareng ghaib bareng-bareng sesamar bareng-bareng sipadeng wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bah Allah Subhanahu Wa Taala bakal ngebela dek tibin kapi ari lambu sik kalaku kaki ari lambu sik iya kaki di lambu ada iya nikah setujan jelasake sana Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala juga ayat pertama segi burung ngebela bahwa kebanyakan manusia takut dengan patih. Ini pertama ayat pertama ini kan nyataki bahwa kebanyakan manusia ini takut dengan menghadapi mati. Ayat nomor 2 Imam Al-Ghazali untuk iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nas para linnas tidak manusia hisabuhum penghisapna bitungan amal para lai bitungan pengiran amal para lai bitungan pengiran tapi wahum fi ghaflatin mu'ridun tetapi manusia meskipun para ban Allah hisab para ban Allah diperhitungkan amal manusia gede kebanyakan fi ghaflah banyak dalam kelalaian mu'ridun tak mau tahu engak kepati. Nah ini kemudian sampean para patilah para itu benar Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kita para perintah pertanggungjawaban benar Allah para proses tapi apa keterjadian nikah ingat geng tak mau tahu bulu sampean wa hum fi ghaflatin mu'ridun nikah kebanyakan bulu sampean makanya kasa Imam Al-Ghazali bah debu nikah fajadirun biman al-mautu masra'uhu watturabu madja'uhu waddudu anisuhu wa munkarun wa nakirun jalisuhu wal qabru mukirruhu wa batnul ardi mustaqirruhu wal qiyamatu mau'iduhu wal jannatu awin naru mawriduhu alla yakun lahu fikrun illa fil maut. Mula dah iya ni kita punya Al-Ghazali mula kita lah paham bahwa pati tak mau tahu pasti dapat gak bulbi sampean sampun mati gila Allah bakal meroses kelakuan bulbi sampean semasa odi dalam dunia. Mula mari dak nika Ibnu Al-Ghazali fajadirun maka sebenarnya biman bagi orang al mautu masra'uhu mun lepas teh ide tiban pateh wa turabu madja'uhu ban tempat tenuh beni seprimbet beli tanah wal dudun anisuhu ban pereng aku yang kopur dud apa ola wa mungkarun wa nakirun jalisu mungkar nakir beleng tojun
wal qabru mukirruhu kuburna tempat penyabeunna wa badul ardi mustaqiruhu ban kuburan aropaki pebeliinna wal qiyamatu mau'iduhu ban bekal ngadepi ari kiamat wal jannatu awin nar mauriduhu pas terus tempat abadin salah situngah swarga ima neraka pada remma alla yakun lahu fikrun mulai ngari tengkan pasti ada tingi patih tempat tedungah tanah bekal ikakan ola ada tingin mungkar nakir pebeliin nah rumah abadin kuburan bekal ngadepin kiamat tempat seselamanya imma surga imma neraka mulai ngari kenyataannya bagi setiap manusia maka ada boleh alla yakun lahu fikrun illa bil maut ya tak ada boleh pikir nak kok situng bro pengak ke patih ikut tinggal guys ya mulai ngajari kenyataannya ada tinggi patih burun ikakan olah isabe gelem tanah ketemuan ban kiamat beburun ada boleh neraka imma swarga ya weh alla yakun lahu fikrun illa bil maut maka pikirna ada boleh angkui gunaki dalam engak kepatih wala dzikrun illalah bencak ngak ke barang lain kecuali illahu kecuali dak kepatih wala isti'dadun illa li ajli bencak ke bayi persiapan ari persiapan untuk persiapan gelak kunaki kapi persiapan untuk ngadepin patih wala tadbira illa bihi bencak kian mikir sampean pikirnya cuma untuk patih wala ihtimama illa bih bencak anggap penting sedayana ingat dekah patih walan tidur wa tarabbus illa lahu bencak tos dan tusan sampean cek gununggu sampean kecuali saya tunggu saya dan toh ban sampean engki kadang toh patih berarti pas tak jalan aku dah benih kan nih orang pun selalu pikir na patih mah ala aku saja bener mah benih pas tak ala aku pas tak ala main lah orang pun pikir na patih mah kia main bener main mah bejan mulai ini kasi bani Islam alarang orang gegen roman ku tasbih molol punten berangkat teban Allah taala buka fantasiru bil ard berangkat tar sare dunya tetapi mun pati bediaten sampean gendeng tak bengal pon ibu angkon pangeran aku mun ngadep ke pangeran engko sate ke pokok makin kau abadi banyak mun panglo aku metakok mau bener apa mah bener maka itu bener Imam Ghazali makan bari situng reng bini lamba matur ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang qasawatal qalb aten ni kegeli aten tiar maksud tiar kuda ni kemah muni beli ingin dingaki kita toro muni beli tak ngidingaki tak toro bade boleh salah tak ngidingaki ki saran boleh nih bari kadang ngiding aki tak toro padeng iya bari kadang tak ngiding aki ki alabon cung saran nika reng bini ka matur ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bula atu bulan ni kegeli ayat tu pun Sayyidah Aisyah udguri al maut coba aben mikir patih loh mun mikir mati tak kegeli mah apa sih kegeli dalam mereka kuburna dalam ruwet maten saos apa suul khotimah apa suul khotimah kuburna saos raudhah min riyadil jannah keperan surga apa jurang neraka jadi dari kubur apa orang-orang soleh apa bang Fir'aun ban seberna lebat emasar dan ini aku lompok ban pesera timbangan amal reger benyan bagus apa coba hisab amal dan apa pikiran nyebrang sirot itu nih kanjeng Nabi napa entah ini kesetuju pikiran ruwet mah makanya kanto itu buaki ban Imam Al-Ghazali situng contoh coba ajelin ke orang-orang hebat waktu ingat kapate situng Nabiullah Daud itu beraki kanto bila ingat kapate ida dzukira indahul mautu mata kullu adwin min bila Nabiullah Daud cerita tentang bepate mata kullu adwin minhu setuju angkau nikah kita ya pas setruk benih setruk peran anu nih kang bila disebut bepatu bah setruk betul nih bah ingat patung bah geli bah ingat patung bah gegen bila saya aktif boleh ambil saya aktif boleh bila disebut rahmat Allah idza dzukirat
idza dzukiratir rahmatu raja'at ilahi nafsu. Bila sebut tentang rahmat Allah, surga Allah maha benda, surga ridha baru binar boleh. Ini kan setelah Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Isa. Ini kan orang hebat sudah jadi boleh. Nabiullah Isa alaihissalam. Kali apa? Ruhullah, andi culuk ruhullah, ruh langsung dari Allah. Waktu sebut batin dan apa? Idza dzukira andahul maut yaqturu jilduhu daman. Dari kolen ni kak nites dere. Artinya gelo saking benih darah pelo ngerai mak mulai sebut bapak bah ngerai pelo ni bah ngetes bon pelo. Ni kesekelah Nabiullah Isa alaihissalam. Si makin ki odi beri langi yang kak bon pangeran dari muljan orang. Tapi nggak ni kekin bapak Muhammad bin Sirin ni ulama besar tabiin. Ila dzukir andal maut bila sebut patina nangis terus tandi orang nangis pas tandi orang enggak pada Nabiullah Daud alaihissalam. Umar bin Abdul Aziz ini pemimpin hebat cicita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mimpin 2 tahun setengah makmur luar biasa sampai dari makmur hewan kijang ben macan ada kakan ada musan hewan pubas ben ada apa makmur macan akan ketengan yang ada boleh saya kena. Lah dari makmur. 2 tahun setengah durin hebat. Tapi nikah pun malam nangis. Pernah situ waktu pembini namui ka rajin Umar bin Abdul Aziz. Dapat ka tempat pebejang nah ke becah. Pada bu tamu ini ka rajin Umar bin Abdul Aziz. Wah dak rem magaki mak lakin dak remes ya bojong ya bercakap bibi kemir can bu nyai jo kaki beni kemir jadi ben malam tang laki nangis ya mun bulan namu kecuan sampean tahu nih ini kan Umar bin Abdul Aziz punten apa jadi beni kemir jadi tang laki ben malam nangis cuma lis nikah Umar bin Abdul Aziz terus ikan tu sebut lagi ning ani ke mak ngon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wis tak usah preksenin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah geagen napa mati pun lah beda yajun pun. Makanya sebut lagi ban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang paling cerdas, orang paling pinter al-kayyis manda nafsuhu wa amilah lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang pinter kok. Bener orang sen pinter macam kitab, pinter nafsir Quran dan semacam pun tak cukup pinter ngani kan. Ni ke pinter bilisan bro. Tapi pinter se hakikat pinter muka Allah orang seselalu dana nafsah. Aja ke aben ngoreksi aben kelera penje kok re tang akhlak le bener penje engko sebagai anak bener je ka ring sepo engko sebagai laki bener je ngurus bini bener je ngurus anak bener je kok tetangkem kok re bener kok ni ke yurus benar bening ngurus orang makanya kan punya ngurus orang perasaan orang mandiman aben tibi ngak kencek persen ro urus aben tibi ada waktu ngurus orang mak beda waktu sampai ngurus orang tahu bener abad tibi tahu abad tibi bener dan bil masuk kubren tak kira nyaki dalam bagai entan kam sampean bener apa entan nih kepadakna mau masuk kubur akan cek ngurusan apa tahu orang jangan kau tak ngideng akin engkau lebih coba ketimbang ruah dan ini kau bener yang rasan mana entan anu tak tahu tak ngurus diri yang kau ngurus tibi pada itu mau diman makanya kan entan anu ongku dah entan ya entan anu lho pas aja tuh ibri kejutono ya tuh apa nika anda penyaman tepung kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam orang cerdas kok orang selalu ngoreksi abad wa amila lima ba'dal maut pas beramal ngelakoni kelakuan kebaik sangu untuk patih nika orang cerdas tak cukup alim tak cukup mentayangku ilmu bodoh mak jadi kutu nikah kutu beramal gelap sanggup untuk patih sampai kanjeng Nabi ada bulan nikah lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu adam ma akaltum min hasaminan jak saking hewan amin hewan ajem kucing mbi sapi misalnya
uning akan ta uning dek kapate akan ta buli sampean uning kapate. Amit. Buli sampean kan uning. Napa sih uning? Mari mate kopur, mungkar nakir. Mari jadi proses apa bisa aja na punten apa raudhah min riyadil apa kufra min hubarinira. Mari nika cukup boleh di kopur. Efek seवन pangeran ngadepi mizan tempungan amal masra lain deki isir tuh. Ben semacam jasaknya hewan uning akan tahu sampean si uning yang sama akal tu minha saminan sampean tak bakal ada hewan hale lempo mah artinya ada hewan lempo aja anu mah lepas gegen hewan jasaknya hewan uning tapi boleh sampean sila uning silakan lepas teh boleh sampean sebekal ngadepin nih kan padahal ini kok hewan jasaknya uning tak kira proses nggak boleh sampean punten ada neraka ada suara kena mun hewan nih boleh sampean proses hewan pauning koro cek man pati nggak nikah yakten ada hewan lempo koros kapi mikir pati ternyata boleh sampean silakan lah pemain boleh sampean pemain uning uli belian uning ya mati loh oh iya mata nggak uli mode kok ada tak mau tahu wa magal tu min hasaminan makan temunya Al-Ghazali mau Al-Ghazali abri resep dan apa caran boleh sampean ni ka malai gampang ingat bate temunya Al-Ghazali walan yatayassaru al-istidadu lisyai' illa inda tajaddud dzikrihi 'alal qalb wala yatajaddadu dzikruhu illa inda tadhakkur bil isgha' ila al-mudhakkirat lahu wan nadhru fil munabbihat alaih muntro gampang ingat ke bate Terminal Ghazali tak mungkin orang gila gampang ingat ke bate gampang tak mungkin kecuali al istidlal lisyai' inda tajaddud dzikrihi ilal qalb bila aten gila apa nyaman selalu datang ke aten ke buru ingat dek ke bate itu tak mungkin boleh sampai ni kak mempersiapkan diri untuk kelakuan semana mati kecuali ni kan selalu datang ke aten sampean engak ke bate engak kupurna engak mula anasa engak mulai pandi engak mulai datang ke sampean pikiran ngak nikah baru engak ke bate wala yatajaddadu dzikruhu illa inda tadhakkur bil isgha tetapi sebas buli sampean engak ke bate situng sampean ni kecaran mun ngidingakin bareng-bareng sing engak ke bate engak ntar ka kibayan waktu sampean ntar kibayan tak cukup neneng ikir pager kok rokok ada efek ke paling ngerasanan dorong arong kayak begratin bini dorong arong lakon lah antara rasanya benih baik padahal ke Nabi kafabil mauti wa idon tetapi ntar ka kibayan maka tua idon wair mutain sekonya entar dia mau pro congok lagi dah ingat hari lambok paling ganteng orang bila pandiin coba sampai ajar mandi ajar neku ya negara dia menyaban lah bila yosong bila penjengaki coba pikir sampai posisi ini kah sampai posisi mayan engkau ingat ajar lagi gitu nganu pandiin buntu lebihan pakai tutup mulut tapi pedang boleh pakai bungkus penjengaki pakai buang kasar nah buang ke kubur pas tak mau tahu bon mari cerita mari bon buyar paling sokin orang paling ganteng orang paling retin orang paling sukses orang bila mati bendem buang mari bon ingatnya nih cerita sudah aja bon mak sudah aja dari dulu dibuat lamban nggak nih kan tetapi pelajaran boleh sampean iya engkau pada nggak jadi engkau ya cara tak sukses geluran tak sukses tak soki pada orang mau boleh jadi sajan mengingat ni gila. Sajan mengingat dek kepati. Maka tu benar Ghazali tak mungkin ingat dek kepati kecuali bil isgha ilal mudzakirat. Kaya ngaki ongku hal-hal si mengingat sampean kepati. Wal munabbihat alaih ban wan nadhar alal fil munabbihat alaih. Ban mikir dalam hal-hal si mengingat sampean dek kepati. Ini sambil malam ni salah sambil ngidaki pengajian. Ingat sambung lagi mak banyak cara orang-orang soleh dan kadang aku bagi kuburan malah ingat kepate kadang surban ipa kantel pecukna albani surban labun
Banyak cara. Mun Sayyidina Umar selon kapa ke ya Umar bil mauti wa idon. Cukup ke aban Umar ingat kepati tuti peringat. Di sampean beda hal-hal semua ingat. Sampean misalnya dan iga. Amin amin. Umpaman berenak-anak meler coba pun mati misalnya. Atau bareng sepon mati. Pri putun pun. Cak kalau ciling melolo sambil pikir ada itang bungana. Se rower se ndak nik se semasa kelompok semua ada yang kok malah kok jadi orang berbender. Pikir. Au be insyaallah sampean. Makanya cak kalau putun mak guys si kamu putun ring takkan naik isabu kapi. Ila napa bago keng putun emben ada. Putun emben misal ada. Peri made apa? Maingan. Benih grokun apa? Benih grokun pajang le. Kayak pikir. Ari kena. Rawat tentang bulan be. Hari tang tapi berat nih kan. Insyaallah maingat kesampian mah. Enteng kebayang buruh nangis lebih ingat kering sepun. Nah, ini kan di antara sebuna Imam Al-Ghazali. Saya terakhir satu waktu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berangkat ke masjid. Bade sahabat apal kumpul yatahaddatsun wa yadhakun. Buddha bon mari Buddha bon bah agel. Buddha bon bah agel. Jadi Nabi itu benar jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat waktu dak nikah. Fa amma walladzi nafsi biadi demi Allah setan nyabah beda kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cak sakia aban tibin kapi jere oning deka apa sesing ko oning lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Saya aben tahu akan tengkok saya tahu maksudnya pati nggak apa sakit terus waktu mati kita nyocoben luar biasa isak bulan dalam macam ke mungkar nakir nggak apa neraka swarga nggak apa sirot nggak apa pun semacam la bakaitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira yaktan aben kapi jadi bekal akhle sebuni nangis melolo ini ketebuni Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kadin itu Imam Al-Ghazali nganjuraki ulama sampean maka sewajarnya bagi orang mukmin bagi kita persiapkan karena pateni kepada tak bangki tak mangki tubuh tak mangki ngudah bila depak beri jaminan cek sampean di kompoi ada beri jaminan cek laku odi ada jaminan king rogun can setan goro mancung umur kagian setan. Padahal banyak kadang dia keluar di toko pejas di mobil nampes ada banyak tak banyak di kantung amin kia gelak kadang gelak aja belum saya mangkat amin bener ke binin dari telepon binin ada banyak kan nih kak apa muhal tak muhal terjadi ke lain tak muhal maka persiap ya maka tak luhu gelo keng malah tak ler gelo kan dah nih antara dari musuh faal al-fatihah.